अच्छा गाती इनके गमाई में जे जीशु ख्रिस्टोरा सम्बन्धे ते आम किनाम सारियम प्राय 2000 सिरमांग मांग रा कथा जीशु ख्रिस्ट हिज लेनाय निया दिसुम ते चिमिन दिन इनी दिसुम रे ताहिन केनाय इमिन दिन दिसुम रेन को मानमी खूब बेस को ताहिन केना जतो रकम रोग बेयात हाते मानमी के बुगी दे दोहट को केनाय ईश्वर आ थुती गाम आयुमात को केनाय और इनी दो ईश्वर के बा मेंतेने राय केनाय इना समय इनी ओका शिक्षा एम तट कुआय निमिन दिन पर्यंत जहाय एनेंकान शिक्षा काकू एम दड़िया ताटा तबे मानमी को गामेट केना चिलांग इनी दो निजे के ईश्वर मेंतेने दाबिद केना निया कथा की सारती जिसुई गाम लड़ाय इन दो आपुरे मेनाइया और अपुन दो इन रे मेनाइया इन और अपुन दो मिहुड़ गियालिन इन आपे के जा गमापे तनाñ आना दो इना कथा लहय जेहेतु अपुन इन रे मेनाइया इनी गे निया कथा कुई गामेट आय इनी अटो होय गाम तुका तात आय जे इन गे हरा इन गे सारती और इन गे जीवन इन छाड़ा जहाय अपुन रा हांडे जहाय कापे सेन दाड़िया निया कथा को निश्चय आपे शास्त्र ऑल मेना दया कते इना इनके निया विषय ते गामाइन में जीसु निजेरा सम्बन्ध ते गाम तात आय ओका आदा काना इना दो पांजा नाम नातिनांग गेñ हिज आकाना दिसुम रे इना कामी दो लुम्बा हाते मार्शल ते आगु इनी गाम तात आय जे इन हिज आकानाñ जाते उनको जीवन को नामे का अकय को जीवन आद तादा इनगे दिसुम रिनिज मार्शल अकय इनके को पांजा냐 उनको दो इन रिको ताहिना और इनके को पांजा नामि냐 और उनको दो जाहुलांग लुम्बा रे काकू ताहिना उनको आ जीवन रा मार्शल दो इंगे मार्शल तिन मार्शल चाबाया निये को जोतो इनी रा कथा गज पर हो जीवन ताहिन गया मेनते गाम तुका तादाय इनी अटो होगे गाम तुका तादाय जे इन अकय पांजाኛय उनको के स्वर्ग सुख और शांति कुñ एमा कुआ तबे इनके अकय काकू पांजाኛ उनको दो नरक रे कठिन शास्ति को नामेया जीसु जतो हड़ के दिशा कातेट गाम तादाय ए कामी थकान और हांबालाकान हड़कू इना हांडे हिजू पे इन झिराñ एमा पेया इना आड़ार आपे आ ताना रे लादी पे चिया ची इन दो हल्का और नरम गियाñ इनाते आपे के झिराñ एम तुका दड़िया पेया चिया ची इना आड़ार दो खूब हल्का और नरम गिया वाह खूब भुगिन कथा तो इना निया कथा को आयुम काते अंतरे भिजा करना तबे खान इनके सारती निया हुई दड़िया आमके नेल काते मने हुई तना सारती के हे गाती जीशु ख्रिस्ट आया निजेरा सम्बन्धते निया दाबी दोहो ताराय निया को आयुम काते आम हयतो मने मने तेम संदेह दाड़ियाम तबे खान आया दाबी जुदी बेदा हुयुआ तबे आज निश्चय मिड हड़ धापाबाज तानाय खराब हड़ ईश्वर विरोधी तबे आया जीवनी नेल काते बुझा नामेयाम आम दो ईश्वर निज हड़ तानाम इनी दो ईश्वर विरोधी लहय अकय को आया पांजान हड़ हिजू तना को हेद दो आज के को पातियाई केना उनको गे को सारी केना जे आया दाबी कुदो किना आम निया छाड़ा आमा अटो हो सारी दरकार जे सेन पारमाकान मुसिन सिरमांकु हड़कु गाम दह लाडा जीशु ख्रिस्ट जन्म और जीवन सम्बन्धते भविष्यवाणी आमाया आ जन्म काहिनी आया जीवन और आया क्रूस रे गज काहिनी जतगे स सिरमांग मांग रा कथा को आज गे पूरण लाआय इनी दो सारती सारती गे ईश्वरे ताहिन केनाय दिसुम रिनिज बाबांचाई आया जतो दाबी सारती गे ताहले आम नाहा किना आम चिकाया चिंताम हय आज के आपनारिम बांग खान दो बागी गिडिम जुदिम आपनारिया तबे आम दो चिर सुख और शांतिम नामेया इन बुझा नामे जे आम इनके किनाम गामाइन तनाम तबे इन जुदी आज के अपनारियाñ इनके किना चिका हुआ
হয়তো আনি ইনকে একাই আপনারিᱧᱟ। যিশু গাম তাড়ায় যে অকয় কু আদ আকানা উনকু কে পাঁজা নাম আর বাঞ্চাই নাতিনাঙ্গিñ হিজ আকানা। ইনি গাম তাড়ায় যে অকয় কু তেতাং রে মেনা আপেয়া দেলা হিজু পে আর নুই পে। গাতি আম যদি ইনি খাতির ক্ষমা কাম নামেয়া তবে আম নাহা হ আদ আকানাম। আম যদি সারতি গে আম হানিকে কাম পাঁজাইয়া আর তেতাং রে মেনা মেয়া তাহলে আয়া গিরা চি আমন্ত্রণ দহম আয়া হাঁডে জীবন রা দাআনুম তেতাং তামা মেটাম পাপ রা খাতির তে অনুতাপেম আয়া রা লুতুরেম যত মন অন্তর হাতে আজকে পাতিয়াইম তবে আম শাশ্বত জীবন রিনিজ অংশীদারিম হুয়ুয়া। Why does man fear death in Kora language? ᱤᱧ ᱟᱯᱮᱠᱮ ᱢᱤᱭᱟᱫ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱯᱨᱚᱥᱱᱚᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱯᱮᱭᱟ᱾ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱨᱚᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱭᱟ ᱱᱟᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱠᱩ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱨᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱫᱩᱠ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱚ ᱵᱚᱨᱚᱭᱟ। ᱜᱚᱡ ᱯᱚᱨ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱤᱥᱪᱤᱛ ᱠᱟᱠᱩ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟ। ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱠᱩ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱟᱡᱜᱮ ᱤᱥᱥᱚᱨ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱭ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱠᱷᱩᱵ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ। ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚর্তব্য পুরাপুরি কাবো পালন তাড়া ইনাতে শাস্তি নাম নাতিনেন ঈশ্বরকে বড়াইয়াবু। আকুয়া খারাপ কামি নাতিনাং ঈশ্বরকে বড়াইয়া মেনতে মানমি আনিকে সন্তুষ্টর হরা চি উপায় পাঞ্জায়াকু। ইনাতে তিহিন আন্তিক ধর্ম ইনাতে মানমি নানা হুনার ধর্ম কামিকু আচার ব্যবহারেডা। অকয় দুকু উপবাসেডা, কাস্তা আতানাকু, দান কু এমেডা আর অকয় দ তীর্থ ধর্ম ডাকু। সৎ কামি কাতে নেকা কাতে আকু আপাপ হামাল অচক নাতিনাং কু চেষ্টাডা। মেনখান নিয়াকু কামিরে লাভ বাআয়না। কারণ ঈশ্বর গামেডায় আপিয়া নিয়া যত ধার্মিকতা অসার মেতে নেনেল নাতিন। চিয়া আনি নিয়া কথা গাডায় কারণ আবু যত দাআ বাআন কুয়া লেকা। নিয়া রহড় কুয়া হাতে কি দাআ নামোয়া? নিয়া কুয়া কি বুগিন দাআয় এম দাড়িয়া? ঠিক এনকাগে ঈশ্বরা মেতে বেশ নেলকা এনকানা কামি আবু কাবু দাড়িয়া। নিয়াগে যত হাতেন দুঃখ রা কথা। গাতি ঈশ্বরা হান্ডে কি আবুয়া জাহানা আশা মেনা? আবুয়া পাপ ক্ষমার জাহান নিশ্চিত হরা মেনা? আবুয়া আচার কি স্বভাব পরিবর্তন সম্ভব? হ্যাঁ, পারাঙ্গত নাতিনাং ঈশ্বর মিয়াদ উপায় এম তাড়ায়। আবুয়া আনাট রফা এম তাড়ায়। আনি আবু নাতিন মিয়াদ পারাঙ্গতি এম তাড়ায়। আনির নুতুম দো যিশু। গোটা দিসুম রেনকু মানমি পারাঙ্গত নাতিন ওকা দরকার ইনি ইনা কামি তাড়ায়। আবু বদলতে হড়মতে আর জিবিতে দুকে সাহা লাড়ায় আর আজকে কুরুস চেতান রে আলায় লিজায়। জায়যুগ নাতিন আয়া বলি আতাং আকানা মেনতে দোসারতে আর জাহান বলির দরকার বাআয়না। আবুয়া পাপ রা দেনা যতই মেটা তাড়ায়। একেন পবিত্র যিশুগে আবুয়া পাপ হামাল গো তাড়ায়। পাপ গুনাতে ওকা শাস্তি নাম উচিত তাহিত কেনা যিশু আজগে গো তাড়ায়। ঈশ্বর একাপুথন যিশু ছাড়া আর অটো জাহায়ের দাড়ি বাআয়না। ইনা তেগে বাইবেলে গাগাম তানা ঈশ্বর দয় মিয়াদ গিয়া আর ঈশ্বর ল মানমির হেলমেল দহনাতিন মিহুড় আবুয়া মেনাজা। আনি দো যিশু খ্রিস্ট যতকে পারাঙ্গত নাতিন আনি আজকে আলায় লিজায়। আনি মানমি তাহিন কেনা অটো ঈশ্বর হয়ে তাহিত কেনা। চিন্তিত বুগিন জাগার নাহা আম মনে এম কাতে আইমেম। আম যদি নিয়া খুশি খবর এম পাতিয়া আম হ পাপ রা ক্ষমা আর ঈশ্বর পারাঙ্গত এম নাম দাড়িয়া। বাইবেলে গাডা আবু যদি যিশুকে প্রভু মেনতে বু আপনারিয়া আর অন্তরে বু পাতিয়া
जे आनी आबुआ पाप नातिन गoj आकानाय तबे एनांग आबु पारांगत बु नामिया जिसु के आबुल ओ थुति बुझाई तना आनी गाड आ जहाय गे इᱧᱟ हंडे हिजुग आय आनी के इन जहां लेका बाहर रे कान गिडिया गाती आया हंडे आमा जतो पाप अपराध सिकारेम आनी के आमा अपनारिम आम एस्कार नातिन आनिरा हंडे क्षमा हता काते आनी के आमा जीवन रनी प्रभु मेनते अंतर रे डेरा दुकई में एनखान गे सनत आत्मा ते आमा जीवन आर स्वभाव आनी चलायाय आनी आम के आमा होराते इदीमा निंतोंगे आनी के पांजा एहबिम आनी ओकाय आसितना आम इना कामी में एनखान आनी घाड़ी गे आम लो ताहिना आनी जगार तड़ा जे अकय गे आज के को पांजाया गज पर आनकु आया हंडे जायगा को नामिया आर स्वर्गरे जायजुग नातिन को ताही दाड़िया इनाते ओटो तांगी लहय मियाद हुंडिñ हन जेलेका पातिया काते आर भरसा काते आया आपुते लय थुतिया एनकागे आम हो नहा हातेम थुति दाड़िया आया सम्बन्धे जे जागार को शास्त्रे ऑल मेना आना दो हुयो तना आनी दिसुम रिनिज मार्शल आर आंडे नुबा दो एकाल गे बायना आबो जुदी बु गामिया इनी लो बु सेसेन तना अथच लुम्बा रेबु सेसेन तना तबे खान बेदाबु थुतिदा सारिके काबू अपनारिया आर जुदी मार्शल होरातेबु सेसेना जेमन आज मार्शल रे मेनाया तबे अनिल ओ आबुआ हेलमेल मेना जिसु ख्रिस्ट रा मायम आबुआ जतो पाप आबुंग सफाया इनाते चिंतोंगे आनिकेम अपनारिया आरेम पातिया आसोम ईश्वर आमा अंतर खुशी आर निरैते पेरेज मेया पवित्र आत्मार दाड़ीते आनी निया कामिया जिसु चिलका आबू के खुशियात बुआय एनकागे आज के पातिया आर दुलाड़ते मिद हड़ आर मिद हड़ के दुलाड़ को आबू निया हुयो तना नाया मारंग आदेश The new birth in Kora language. Mid din Jisu horra hande Ishwar ra poribar sombondete gamat kukenai. Nikudin nutuman miat horo Jisu ra kotha koi gam ayumat kukenai. Ani bes sarti ar sari horare sesen kenai. Dharmik horoy tahin kenai. Aya cinta tahin kenai je आनी ईश्वर परिवार रेगे मेनाया निया विषयते अटोहगे सारिनातिना सारा दिसोमरन को हड़ो आजकी को कुली किना इनाते मिद दिन निंदा आनी जिसुर हांडे सेने नाय आनी गाम केदाय प्रभु ईश्वर आमके कुलतात मेयाय आले के चेत नातिना इन इनाई सारिया मेन खान जिसु सारी के नाय जे निको दिन एकाल गे ईश्वर परिवारे आवरी बोलोनाय आनी जतोजरा अंतरे सारियाय तेला काते निकुदिन के गाम रुवाड़ा इयाय ऑटो मिसा जनम काम नाम पर्यंत आम जहा लेकाते स्वर्गरे काम बोलो दाड़िया निया कथा आयुम काते निकुदिन खुबे हाहाड़ायनाय आनी कुली कियाय सारी साना किया जे चिका लेकाते मियात मानमी बार साय जानाम रुवाड़ो आय जिसुई गामा आय आलम हाहाड़ा हड़मो हातेट ओका जानामोआ आना एखेन हड़मो मेनखान ओका आत्मा हातेट जानामोआ आना दो आत्ता इनाते आमके आत्ताते जानाम रुवाड़ हुयुआ गादा हड़ो तिहिन हि निकुदिन लेका आंकु गादा बुगिन बुगिन कामिद आकु आंकु धर्म रा जतो नियम कानून को पालाड़ा आर निया को पालाव पालावते आंकु निर्णय आकु जे ईश्वर रा परिवार दो आध्यात्मिक ताना जानाम लेकाते आबुआ परिवार रेनकु बु हिजा काना इनाते परिवार रेनकु हड़ो हुयो रा हरा मियाद गे ठीक एंका गे ईश्वर रा परिवार रे बोलन नातिना हरा हो मियाद गया इना दो इना ताना जे जानाम रुवाड़
ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱤᱥᱥᱚᱨᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟত্মা ᱞᱩᱢᱵᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱜᱚᱡ ᱯᱚᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱩᱠ ᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱤᱥᱥᱚᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱯ ᱫᱚᱭ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹᱜᱼᱟᱭ। যখন মিয়াদ হড় নামা জীবনে নামেয়ায় আনিকে ঈশ্বর নামা জীবনে এমাইয়া আর আনিহ পাপ কামি হিরকায় পাপ মানমিকে নাসা কুয়ায়। শাস্ত্রে মিয়াদ খুব বুগিন কথা মেনাআ। মিয়াদ সুক্রিকে যদি সাপাইয়া কাতে অটহগেম আড়া গিডিয়া তবে নেলোয়া আয়া স্বভাব গুনতে সুযোগ নাম লেখান অটহয় লসর রে লটপটআয়। সুক্রি লসর রে লটপট বেশ কু কুসিয়া। ঠিক এঙ্কাগে স্বভাব গুণতে আবুহ খারাপ কামিরে লটপট কাতেবু খুশিয়া। মেনখান যখন পবিত্র আত্মাকে নামিয়াবু ইনতক আবুয়া মারি স্বভাব আর গুণকু পাল্টাআ আর পাপ কিবু ঘৃণাইয়া। ঘৃণা নাতিনাং ঈশ্বরগে আবুকে দেঙ্গাবুয়ায়। চিকাতে মিড হড় পবিত্র আত্মাকে নামিয়ায় ইনাগে নিয়া প্রশ্ন। যিশুই গামেদ আয় ইñ আমা দুয়ার সামাং রেñ তিঙ্গুয়াকানা আর ইñ ঢপ ঢপেডা। যদি আম শিল্পীñem নিজেয়া তবে ইñ অন্তরিñ বলনা। যিশু আমা অন্তর রে হিজু সানাইতানা। যিশু আর ঈশ্বররা আত্মা দো মিয়াদ তানা। ঈশ্বর গামেদ আয় যাহাই গে যিশুকে আপনারিয়াকু আনি হও মেনতে ইñকে আপনারিñায়। নেকাগে আম হও ঈশ্বররা পরিবার রিনিজ হন হুই দাড়িয়াম। নিয়াতে জাইজুগ জীবন রিনিজ অধিকারিম হুই দাড়িয়া। নিয়া নামা জীবন ছাড়া আম যাহা লেকাতে নামা জীবন রিনিজ অধিকারী কাম হুয়ুয়া। পারঙ্গতিজ যিশু আমা হাঁডে হিজু সানাইতানা। আম হানিকে আলম গিডিয়া। আনিকে তিহিঞ্গে আমা হাঁডে আপনারিম।